मुस्लिम समुदाय का महत्वपूर्ण प्रमुख त्योहार ईद उल फित्र के मद्देनजर हुगली ग्रामीण जिला पुलिस के पोलवा थाना द्वारा एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पोलवा थाना क्षेत्र के सभी इमाम, मुअज्जिन और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों के साथ चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में सप्तग्राम विधानसभा के विधायक तपन दास गुप्ता, जिला परिषद के सभापति रंजन धारा, हुगली ग्रामीण पुलिस के डीएसपी डीएनटी प्रियव्रत बख्शी, तारकेश्वर के सीआई समेत कई उच्च पद स्तर अधिकारी और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। बैठक में मुख्य रूप से क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने पर चर्चा हुई। प्रशासन और पुलिस की ओर से आम जनता से अपील की गई कि किसी भी तरह की भड़काऊ गतिविधि या अफवाह से दूर रहे और किसी भी उकसावे में न आए। पुलिस प्रशासन ने यह भी कहा कि अगर सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से किसी तरह की भड़काऊ सामग्री या गतिविधियां देखने को मिले तो तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दे ताकि उचित कदम उठाया जा सके। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज से सौहार्द और शांति बनाए रखना ताकि ईद उल फित्र का यह पवित्र त्योहार पूरी शांति और उल्लास के साथ मनाया जा सके। इस मौके पर उपस्थित सभी अतिथियों ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं पूरी खबर न्यूज लाइन बंगाल के माध्यम से। आज के खुशिर ईद নিয়ে প্রতি বছর হয়, এবছরও পোলবা থানার ওসি মিটিং কল করেছিলেন। সমস্ত ইমাম সাহেবরা প্রধান উপপ্রধান সবাই ছিলেন। আমাদের ডিএসপি ডিএনডি সাহেব বক্সিউল ছিলেন, কর্মাধ্যক্ষ আমাদের সভাধিপতি আছেন। খুব ভালো মিটিং হলো সেদিন। সমস্ত জায়গাতে যাতে খুব শান্তিপূর্ণভাবে, যদিও সারা বাংলায় শান্তিপূর্ণভাবে ঈদ পালন হয়, দুর্গা পূজা, কালী পূজা হয়, এবছরও হবে। আর প্রশাসন আমাদের খুব অ্যাক্টিভ, থানার ওসি থেকে পুলিশ অফিসার অত্যন্ত অ্যাক্টিভ। সকাল থেকে তারা রাস্তায় থাকবে, আমরাও থাকবো। সবার ভালো হোক, সবার মঙ্গল হোক, ঈশ্বরের কাছে, আল্লাহর কাছে সেটা। আজকে আমাদের পোলবা থানায় আমাদের সামনে যে ঈদ আসছে, সেই ঈদ উৎসব যাতে আমরা শান্তিভাবে এই ঈদের নামাজ পড়তে পারি, ঈদ উৎসব পালন করতে পারি, তার জন্য সে বিষয়ে আমাদের একটা বিস্তারিত আলোচনা হলো। একটা কথা পরিষ্কার যে বাংলায় আমরা হিন্দু মুসলমান আমরা ঐক্যবদ্ধ। এখানে যেমন শান্তিভাবে ঈদ উৎসব হয়, শান্তিভাবে দুর্গা উৎসব হয়, আমরা সেই শান্তিভাবে সেই ঈদ উৎসব পালন করার জন্য যা যা করণীয় আমরা সমস্ত কিছু করতে প্রস্তুত আছি। আজকে পোলবা থানা আসন্ন ঈদ উৎসব উপলক্ষে এই সমন্বয় সভা ডেকেছিল। যে কোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আগেই আমরা শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য এই সমন্বয় সভা ডেকে থাকি। এতে বিভিন্ন ইমাম সাহেবরা, আমাদের এখানকার স্থানীয় এমএলএ, বিডিও সাহেব, আমাদের জেলার সভাধিপতি সাহেব এবং পুলিশ আধিকারিকরা ছিলেন। কিভাবে, কোথায়, কখন, কোন সময়ে নামাজ পড়া হবে ইত্যাদি সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। আমরা প্রয়োজনীয় পুলিশি পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছি। অনেক জায়গাতে বেশিরভাগই তার জন্য আমরা সুভাষকে বলেছি পুরো অঞ্চলগুলি আমাদের এখানে ফ্যাক্টরি করা হয়। আমার মিউনিসিপ্যালিটি বাসগুলি আছে, বললাম সেই ট্যাঙ্কগুলোতে ঈদের দিন যাতে কোনো কষ্ট না, সেটা আমরা পাঠিয়ে দেবো, সকাল থেকে থাকবে। এবং পেয়েছি